Halo semuanya, dalam video ini gue akan membahas genosida Rwanda pada tahun 1994 yang memakan korban hingga 800.000 jiwa dalam waktu 100 hari. Bagaimana kisahnya? Mari berselancar dalam kata-kata. Rwanda, negeri kecil di Afrika Timur, terkenal karena bukit-bukit hijaunya dan ladang teh yang indah, damai, tenang, angin sejuk berhembus di antara pepohonan pisang. Tapi siapa sangka tahun 1994 tanah yang damai itu berubah menjadi neraka. Neraka di bumi yang mencatat sejarah kelam. Genosida Rwanda semuanya dimulai bukan karena perang antar negara, tapi karena identitas, karena perbedaan, karena kebencian yang ditanam lama. Dua kelompok etnis hidup berdampingan di Rwanda, Hutu yang mayoritas dan Tutsi yang minoritas. Selama berpuluh-puluh tahun, kolonialisme Belgia mempermainkan perbedaan itu. Tutsi dianggap lebih cerdas, lebih berkelas, diberi kekuasaan. Hutu merasa tertindas. Perasaan cemburu dan sakit hati ini terus bertambah dan bagaikan api kecil yang tertiup angin. Kebencian itu akhirnya berkobar. Pada April 1994, pesawat Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana, ditembak jatuh. Presiden tewas dan itu menjadi pemicu genosida paling brutal dalam sejarah modern. Radio-radio mulai menyiarkan pesan kebencian. Basmi kecoa, habisi Tutsil, senjata dibagikan. Warga biasa berubah jadi algojo. Tetangga membunuh tetangga. Teman sekolah menghantam teman lamanya dengan parang. Dalam 100 hari, lebih dari 800.000 jiwa tewas. Rata-rata 8.000 orang dibantai setiap hari. Tidak dengan senapan, tapi dengan parang. Dengan tongkat, dengan batu, dengan tangan telanjang. Ibu-ibu diperkaos di depan anak-anaknya. Anak-anak dibakar hidup-hidup. Seorang pria dipaksa menggali kuburnya sendiri sebelum dibunuh. Masjid dan gereja tempat berlindung diledakkan. Tidak ada yang aman. Seorang gadis kecil bernama Imekul bersembunyi dalam kamar mandi kecil selama 91 hari bersama 7 perempuan lainnya. Tak bisa menangis, tak bisa bicara, satu suara bisa jadi kematian. Dunia diam, PBB tahu, negara-negara besar tahu, tapi mereka ragu, takut intervensi, takut rugi, dan saat itu ratusan ribu orang sudah jadi mayat. Pasukan PBB di Rwanda hanya berjumlah 2.500, tidak bisa menembak, tidak bisa berakting. Mereka hanya menyaksikan melihat anak-anak dipotong, wanita diperkaos, desa-desa dibakar, sementara dunia menonton dari kejauhan. And we left, and I just remember looking up at the church itself, and there's this white statue of Christ standing with his arms open. And as you look down,
from him, there's the remains of a human body underneath. And I was raised as a Catholic, and I kind of drifted away big time from religion. But I prayed so hard. I think going to Nyarugbuye, seeing what had happened there a few weeks earlier, and coming face to face with a human capacity for evil on a scale I just hadn't imagined. You can imagine it in your mind, but until you experience it and smell it, until you walk there, then that changes you. Setelah 100 hari pembantaian, pasukan pemberontak Tutsil bernama RPF masuk ke ibu kota, Kigali. Genosida berhenti, tapi luka itu tak pernah hilang. Orang-orang kehilangan seluruh keluarganya, sungai-sungai penuh mayat, anak-anak tumbuh yatim, tanpa ibu, tanpa bapak, tanpa kampung halaman. Ada yang menjadi yatim piatu dan tak pernah tahu siapa dirinya. Semua tumpah dalam diam, dalam trauma. One of the most crowded countries on earth. In a country that is normally teeming with people, there is an awful silence hanging across much of Rwanda today. Hundreds of thousands, possibly millions of innocents have fled their homes, terrified of both sides in a civil war that became genocidal after the Rwandan president's plane was shot down a few weeks ago. Now, waiting in the wings is a new elite. One that claims it will bring not only peace, but democracy to this benighted country. Rose Kabuye is a major in the rebel army, the Rwandan Patriotic Front. Under last year's failed peace agreement between the government and the front, she was to have become a member of parliament. The Patriotic Front now controls more than half of Rwanda, its army remorselessly closing in on government troops. Rose's job is to win the hearts and minds of a people terrified by a war they cannot understand, traumatized by killings beyond their comprehension. So every member of his family and all his village were killed, eh? Tahun demi tahun berlalu, Rwanda bangkit. Mereka membangun kembali sekolah, rumah, dan bahkan kepercayaan. Tapi bayangan ketika seorang ayah membunuh anak tetangganya masih tertanam. Kini di banyak desa, pelaku dan korban hidup berdampingan karena negara memilih memaafkan, bukan melupakan. In terms of Rwandan using the genocide law, I think is the tool they're using to oppress dissident voice, and so that whoever trying to speak any different view to the government can be silenced. In his speech, President Kagame said much of Africa's troubles lay in an abusive and unbalanced relationship with the West. And he suggested criticism of his authoritarian style is an attempt to continue that. New ways of perpetuating the old order have emerged in a subtle manner, often disguised as a defense of human rights, free speech, and international justice. Genosida Rwanda bukan hanya tragedi mereka, ini juga teguran keras untuk kita semua. Tentang apa yang terjadi ketika kebencian dibiarkan tumbuh, ketika suara radio lebih dipercaya daripada hati nurani, ketika dunia memilih diam dan manusia berhenti menjadi manusia. Jangan ulangi Rwanda, jangan biarkan kecoa jadi kata pembuka pembantaian.